नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर मास 13 तारिख गुरुवार। आज दिन टॉप 25 बड़ खबर पर आसतु नजर पकईवा। भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानीपारे संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकईवा। प्रथम खबर, सुभद्रा योजना नहीं आसिला बड़ खबर। आज खोलिब सुभद्रा पोर्टाल। यह माध्यम 21 रु 60 वर्ष बयस थिबा महिला माने निज नाम पंजीकरण करिपारिबे। हिताधारी 5,000 टंका देई मोट 50,000 टंका सहायता, जेउथिरे गतकाली योग्य नथिले सेमानकु एथिरे आवेदन करिपारिबे नाही। परवर्ती खबर, नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन रे आज शांतिपूर्ण भाव में मतदान शेष होइछि। भोट 79.2% मतदान हेउथिबा बेले सूचना मिली अछि जे 2024 साधारण निर्वाचन तुलन रे अधिक सकाल रे कम पोल समय रे किछि ईवीएम त्रुटि दखल देइछंती। किछि बूथ रे राति 7टा पर्यंत भोट चलीथिला। माओ प्रभावित अंचल संध्या 4टा मतदान शेष होइछि। वर्तमान प्रार्थी योग्य ईवीएम भितर बंद होइछि। परवर्ती खबर, अमेरिका पूर्वतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बड़ खुलासा करिसंती। जदि विदेशी छात्री मानकु अमेरिका रे पढ़ा को निषेध करा जाउछि, तेबे आमे विश्वविद्यालय बंद हेई पारे। ट्रम्प मते विदेश छात्री माने देश रे शिक्षा व्यवस्था और अर्थनीतिक शक्तिशाली करंती। से कहिसंती जदि चाइना और अन्य देशर छात्र संख्या कमी जाए, तेबे अमेरिका रे अधा विश्वविद्यालय ध्वंस हेबो। ट्रम्प स्पष्ट करिसंती जे विश्व सह जोगाजोग रखिबा पई विदेशी छात्री मानको उपस्थित अति आवश्यक। परवर्ती खबर, दिल्ली विस्फोटन नहीं चैलेंज। तदंत जना पड़ी जे एही विस्फोटन सूत्र सीधासलख 2019 फुलमाई आक्रमण सहित जड़ित। i20 कार रे VBD अर्थात कोहिले बर्नर बम व्यवहार होइथिबा, जहा फल रे 9 जन मृत्यु होइछंती। तदंत एजेंसी खोजुछि जे जैश इ मोहम्मद द्वितीय थर पई एही धारणा रे आक्रमण करिछि। सऊदी को डॉक्टर मोहम्मद डारम को उपरे डमर नबी एही मिशन थिले। संदेह रे भूटाना फेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LNGP हॉस्पिटल पहुंची और आहत मानू भेटी से आशु सुस्वस्थता और कामना करुछंती। घटना पर संध्या 5:30 रे सुरक्षा विषय उच्च स्तरीय बैठक करिवे देश एवं सतर्कता मोड रे। परवर्ती खबर, जमी पटारे भूल थिले आपण चिंता करंतु नाही। संशोधन पाई पुराणा कबला किंबा बौद्ध दलित अनुसार जदि भूल रही तेबे सेही रेकर्ड सामने सठिक करिबा पाई मुख्यमंत्री नूतन नियम अनुसंधान करिसंती। सहजरे जमी पटा संशोधन हेबो, लोक माने समस्या मिलिबे, समाधान हेबो। परवर्ती खबर, पुणी भारत और पाकिस्तान युद्ध हेबाकु जाउची। विस्फोरण पर आज प्रधानमंत्री अध्यक्ष बसी बैठक गठन करिसंती। पाकिस्तान हाथ थिबा मिली रे हेइथिबा बड़ सेना आखलंस सरमणिक और फालमुआ आक्रमण पर भारत चलाइथिला ऑपरेशन सिंदूर। सरकार सेतेबेले कहिथिला जे यह बंद नुहे, केवल स्थगित। एवं दिल्ली विस्फोरण पछे जैश ए मोहम्मद संगठन बड़ षड्यंत्र हेबा अभियोग आसीथिबारु मोदी सरकार नहीं पारे बड़ निष्पत्ति। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर बड़ खबर, बजार रे सोना और रूपा दर पुणी थरे बढ़िबाकु जाउछि। मात्र 2 दिन रे 24 कैरेट सोना 3,820 टंका एवं 22 कैरेट सोना 3,500 टंका महंगा होइछि। वर्तमान भुवनेश्वर 24 कैरेट सोना दर 10 ग्राम पिछा 1,25,840 टंका एवं 22 कैरेट सोना 1,15,350 टंका। सेही बोली रूपा मध्य 5,000 टंका बढ़ी 170,000 टंका प्रति किलोग्राम पहुंची। परवर्ती खबर, भारत पाई एक महत्वपूर्ण और अर्थनीतिक खबर, रूस रे तेल किणिबा बंद करिसंती भारतीय कंपनी। डिसेम्बर मास पाई 5टी मुख्य तेल कंपनी आदेश देइछंती जे खबर अनुसार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चापर यह निष्पत्ति निया जाउची। रूस रे तेल किणिबा पाई ट्रम्प भारत उपर 25% अधिक शुल्क लगाइथिबा, जहा फल
ରୂପାନ୍ତରିତକାରୀ ଏବଂ 50% ଶୁଳ୍କ ଦେଇ ଆମେରିକା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଧଳା ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼େଇ ରହିଥିବା କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବି ଥିବା କୁହୁଡ଼ି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଏପଟେ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଅନ୍ତରୀଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାତିପାଦର 2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସହରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ 7 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି 9.5 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆସିଅଛି। ଅଲ୍-ଫାଇଲ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପ୍ରେମ ନୋଟ୍ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କାହା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୂରତା ରଖୁଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଫରିଦାବାଦରେ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୂମିହୀନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ମିଳିଥିଲା ସେହି ଜମି ଏବେ ଜବରଦଖଲ ଅଧୀନରେ ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଅନ୍ତର୍ଜନ ଯୋଜନାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା 2 ଝିଅ ସହ ଘର ବନାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏହା ଜାଗା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କଟକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢ଼ିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 12 ନୁହେଁ ଆସନ୍ତାକାଲି 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଲୋକମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆକର୍ଷଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକ ଦେଖି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତି। ଅସନ୍ତୋଷ ବଲିଉଡ୍ ଗାୟକ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ଗୀତ ଭଜନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନଭେମ୍ବର 14ରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣିତ। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8ଟାରେ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ବାଲଟ ଗଣନା। 8:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଭିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ। 385 ବୁଥ୍ ପାଇଁ 14ଟି ଟେବୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। 14ଟି ଟେବୁଲରେ 26 ରାଉଣ୍ଡ ଭୋଟ ଗଣିତ ହେବ। ପ୍ରତି ଟେବୁଲରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କାଉଣ୍ଟର ଆସାଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ କାଉଣ୍ଟିଂ ସୁପରଭାଇଜର ଓ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜରଭର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଇଭିଏମ୍ ରଖାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ 3 ଦିନିଆ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସକ୍ଷମ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୀତାରମଣ ଦିମାପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏକ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲା କଫିକରରୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଚାଲିଥିବା ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଜପା ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଜନତା ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଚ୍-ଫାଇଲ୍ସ ନାମରେ ରାହୁଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟଙ୍କ ନାମ 220 ଥର ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେହି ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ମିଛ ପ୍ରଚାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।